এইটা হচ্ছে আম ডিগনিটি তলে ଥିବା ফ্যাশন ସବୁ লেডিজ ମାନଙ୍କର ଏଟା ସବୁ ଅଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଜିନ୍ଦେଗିରେ ତୁ ଭିଡିଓ କରିଥିଲୁ ଇଏ ଆମ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିତା ତୁ ନା ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ଇଏ ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କହିମି ମୋ ବେଜତି କରେ କିଛି କୁହ ନା ଏବେ କରିଦିଅ কিছু হ্যালো গাইস এইটা মো বেরো তো এইটা হচ্ছে আমার ডিগনিটি ফ্যাশন তল ইয়েটা দোকানটা উপরে আউটা আছে কোনটা এটা ককে দেখিনবা তো ইয়া কোটে ক্যামেরা ফোকাস করো ইয়ে হচ্ছে আমার তল ডিপার্টমেন্ট র ম্যানেজর হচ্ছে ইয়ে হচ্ছে দেবকো তো কোন তম দোকান বিষয় কি দিব বে দোকান কেসিওর গো তো জিন্দেগি সে দোকান যে পাকো কোন নাই কিছু নাই হ্যাঁ एक्चुअली এটা হচ্ছে আমমানক পাই কিছু অনলি ফর লেডিজ তো এটি তানে লেডিজ তো করছো কিসো সে গুন্ডা ফুন্ডা আইনে সে গুড়ে কাটি আছে তোর মধ্যে কাট লেডিজ দোকানে তো করছো কিসো লেডিজ পাই ফ্যাসিলিটি আছে ঠিক আছে আও ইয়ে নাম আমার ए जी मंगल भावनया लाइट दे दियो से थाउ से तो देखो किछि तो दुकान विषय किछि जे एना करतो किछि मिलुछि किछि फैसिलिटी लेडीज माने जे आसीबे कोना के किछि सहाय कर दे एटा के जागाडा नियर सिनिस कॉलेज पाखो जुनवाटी बालेस बस एटा मुन कांटेक्ट नंबर भी दे देम एडी आसी कि सब प्रकार फैसिलिटी पाई पारे आ किछि फैसिलिटी किसी किसी अछि फैसिलिटी जीवन कर जहा जहा फैसिलिटी जहा दरकार ऑफर चलछि 20% का ऑफ चलछि सब दिन सरे आ कॉटन साड़ी रहउछि 250 टंका स्टार्टिंग रहउछु आ कुर्ती रहउछि हमर 200 टंका कतो स्टार्टिंग आसो तो आसिकी थोड़ा विजिट करो देखो कि करो सब मते लागु बेस्ट आपन को भाई आ ऊपर भी अछि ऊपर भी गुडे अच्छा नेक्स्ट वीडियो आ किछि ठीक है देखो ना समझ गया या अलग वीडियो रे खाली कोई ना से एई ना केवल ए वीडियो पे और नेक्स्ट वीडियो कोले हमको भल से गुडे वीडियो कर रिलीज करबो जे आपन चाहो तो वीडियो देखा तो कमेंट जणा जे आउट देखियो बोला वेट को मते बाबू छको ये हम मन